ମୁଁ ଆଜି ଦିନସାରା ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଥାଏ ଯେ ପରମ ପିତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଯିଏ ଧରିନି ତାକୁ ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ କାଇଦା ଦେଖେଇ କୌଶଳ ଦେଖେଇ ତାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟର କଥା, ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ନର ଶରୀରରେ ସେ ଥିଲେ, ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ତାର ଦିନକୁ ଦିନ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନା ଜଗତଟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ସାଧନା ଜଗତଟା ଆଉ ଡେଭଲପ୍ ହଉନି। ମାନେ ସିଏ ଆଉ ଡିପଲି ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ବାଣୀ ଗୁଡାକ ଅଛି ବା ସିଏ ଯୋଉ ଦେଇଥିବା ବିଧାନ ଗୁଡାକ ଆଉ ଡିପଲି ଆମେ ପାଳନ କରୁନା। ଆମେ ଯେତେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଠାକୁର ଯୋଉ ଚିନ୍ତନ, ଜଣକା କଥା କହିବି ସେଇଟାକୁ ଉଦାହରଣ ଧରିକିନା ଆଜି ଯଦି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବି ଦେବି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦା ଆଜି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ପେପର କଟିଂ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି। ସେ ଦେଓଘରେ ରହୁଥିଲେ, ହିମାୟତପୁରରେ ରହୁଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ, ସିଏ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିଦା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଶ୍ରମର ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିଦା, ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାଙ୍କର ଝିଅକୁ। ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁ କରୁ କଣ ହେଇଛି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଡେ ଟୁ ଡେ ଆଉ ଭଲ ହେଇପାରିନି। ଆହୁରି ଦିନକୁ ଦିନ ତାର ଦେହ ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି ଯେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ଆସିଛି ଯେ ସିଏ ବଞ୍ଚିବାଟା ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ମାର ଯୋଉ ମନୋଭାବଟା ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇକିନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ହଠାତ୍ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନିବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ 10 ଟଙ୍କା ଆଣିକରି ମତେ ଦେ। ଯେତେବେଳେ 10 ଟଙ୍କା ଆଣିକିନା ଦେ ମତେ କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦା ଆଉ ନିବେଦନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କରିବେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟାକୁ ମତେ ପ୍ରଥମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ମୋର ନିଜେ ଆମେ କଣ କରୁ, ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପର୍ସନାଲ ଦୁଃଖ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା କଷ୍ଟ ବା ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ଯେମିତି କିନା ହେଲେ ବି କରୁ, କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ। ଆଜି ବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ପରିବାର ଯୋଉଟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ଡିପି ୱାର୍କର କଥା କୁହାହଉଛି, ଆମେ ତାକୁ କରୁନା ବା ଆମେ ଯାଜନ ମୁଖର ହଉନା। ଯାଜନ ମୁଖ ମାନେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠିକୁ ଯାଇକରି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଇଟା ଆମେ ହେଇପାରୁନା। ତ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦା ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନେ 10 ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ, ଦିନ 2 ପରେ ହେଇଯାଇଛି, କଲେକ୍ସନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ସେଇଭଳିଆ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଠାକୁର ସେଟା ଜଗିକିନା ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଠାକୁର ଜଗିକିନା ରହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଦିନ ଦିନ 2 ପରେ ହେଇଛି, ଖାଇବା ଟାଇମ ହେଇଛି, ଗାଧେଇବା ଟାଇମ ପାରେଇ ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦା ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଡେରି ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦା ଯାହା ବି ହଉ 10 ଟଙ୍କା ଆଣି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଦେଇ ଯା ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ଏବଂ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ, ବିଶ୍ରାମ ନେବୁ ଯା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ କଥା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ସେ ଆସିଥିଲେ ସକାଳେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଫେରୁବା କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ମନେ ପଡିଯାଇଛି, ଆରେ ମୁଁ ତ ସକାଳେ ଆସିଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ନିବେଦନ କରିପାରିନି, ମୁଁ ତ ଫେରିକିନା ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଯା ଏବଂ ଖାଇ ପିଇକିନା ଆରାମସେ ବିଶ୍ରାମ ନେବୁ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯା, ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯା ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବୁ ଯା। ସେ ଆଉ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଖଟ ଉପରେ ବସି ଖାଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ଦା। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିତା କିଛି ଔଷଧ ବା କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ ଯେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିତା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଚାଲି ଆସିଲାଣି, ଏଇ କଥାଟା ଆମର ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିତା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସିକିନା ନରେନ୍ଦ୍ର ଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ବସିଛି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇକିନା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ହେଇଛି ଏସବୁ, ଯେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଝିଅ ତ ସୁସ୍ଥ ପୁରା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିତା ଖବରଟା ପାଇଲେ, ସେ ଆସିଲେ। ଆସିକିନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏ ବସିକିନା ସବୁ ଖାଉଛି। ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିତା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଉ କଚୁ, ଯୋଉ ସାରୁ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଚୁଟା, ତାକୁ 30 ଦିନ ତାକୁ ସିଝେଇକିନା ତରକାରୀ କରିକିନା ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଛି ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି ସେ କଚୁ, ସେ ସାରୁ ଭଳିଆ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେ ଖାଇଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଦେଖାଯାଇଛି ମାସେ ପରେ ତାର କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ, ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ମୋର କହିବାର ୟାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରୁଛେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ବିଧାନ ଗୋଟେ ଅଛି। ବିଧାନ କଣ ଅଛି? ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତୈରୀ ସଦାଚାରଟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପଦ ତ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ତୈରୀ ସଦାଚାରକୁ ଆମେ ଯାଉନା। କାହିଁକି? ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଲୋଭଟା ଅଛି କଣ,
आज जितेबाला मु गोटे देखुली आम जो डॉक्टर कहते जितेबाला आम माछ मांस खाऊँ आमर शरीर भितर टॉक्सिन गुड़ाक माने भर्ती हो टॉक्सिन माने कौन विषक्रिया हो जो मांसटा खाऊँ जो आमर पाचन करने जो छोट छोट जीवाणु अच्छी शरीर भितर जो छोट जीवाणु गुड़ाक अच्छी आमर जो पाकस्थली भितर जो गुड़ाक आमर पेशिकिना खाद्य गुड़ाक पेशिकिना मल द्वारा बाहर करे से जीवाणु गुड़ाक मरी जाती जितेबाला आम मांस खाऊ से मांस द्वारा से जो माने रुहे 2 दिन 2.5 दिन पर हजम हुए मांसटा तेणु जिते शरीर भितर से रही जाए से मांसटा से जहाँ पाचन क्रिया बा पाचन करने जो जीवाणु बा लौ लाड़र आवश्यकता से धीरे 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 नष्ट हो जाए स्लो पॉइजन भाया नष्ट हो जाए तेणु जे देखा जाए जमी शाग गछरे आम जो सार दौ से शाग गछटा धाईकिना बढ़ी जाए से जो माछ मांस खाती शरीर ग्रोथटा बहुत जल्दी हुए जिते शरीर ग्रोथटा बहुत जल्दी हुए माने समय पूर्व जिते ग्रोथ हुए से तार जहाँ क्रिया थाए शरीर भितर जो पाचन शक्ति कह जाए अन्य जहाँ भी क्रिया था सब धीरे धीरे डैमेज हो जाए एवं डैमेज होला फल से अल्पायु हुए विभिन्न प्रकार रोगग्रस्त हुए आज देखिए आज प्रत्येक गाँव में देखिए 2 जन 3 जन कैंसर पेसेंट बाहरी गलानी तार कारण कौन तार कारण होची जो आम जो अखाद्य गुड़ाक खाऊे तार कारण होची से गुड़ाक कैंसर पेसेंट बहुत मात्रा हो आम देखा जो मैंने सात्विक आहार करती से बहुत कम मात्रा कैंसर हुए कौन प्रकार बहुत क्रिटिकल रोग पाखे हुए ना बहुत कम बेसी बेसी थंडा ज्वर गोड़ हाथ देह बथा गैस्ट्रिक ये छाड़ी देकर बाकी आउ किसी हुए ना तेणु ये जो आम जो दीक्षा नेला जदि आम पालन न करवा जदि आम पालन न करवा प्रत्येक क्षेत्र में आम पालन आज कहीं बाहागर होदी आज कहीं बाहागर होचे से समय आम दीक्षा नेला भी आम से माछ मांसटा को प्राधान्य दौचु कहीं ना बंधु बांधव आसबेनी तापर आमर पैसाटा उठिब नहीं आम जो खर्च कर बाहागर सब तो गिफ्ट आनी ना गिफ्ट भी मिल नहीं यही चक्कर आम ठाकुर को बहुत दिन धरी सारा आम ताऊपर बेसी आग्रह करूँ माने आमर लोभटा सेपटे पड़ जाइए ठाकुर को गौण कर आम अन्न जिनसटा को आम बेसी प्राधान्य दौचे आउ गोटे किसी किसी जिनस गुड़ा देखा जाए विवाह संस्कारटा भी आम ठाकुर को धरी सारा भी आम विवाह संस्कार गलत हो जाऊँगी प्रतिलोम अनुलोम विवाह होची ताले ये जो ठाकुर को आम धरुचे आम धरबार उद्देश्य कौन है आम भावुचे ठाकुर को धरले गोटे मिराकेल होची जे आम कौन आशीर्वाद पाइबा धन संपत्ति पाइबा गाड़ी घोड़ा पाइबा एटा नुहे ठाकुर को धरबार अर्थ होची जे आम भीतर परिष्कार हो मु काली गोटे यूट्यूब रे देखुली जड़े बाबा कहते गंगा नदी में बहुत जन आसते शंकराचार्य जड़े कहते बहुत जन आसते माने एटा नुहे जे गंगा नदी में गाधई देले से पवित्र हो नुहे गाधेबार मूल्यटा हूँ जो कुंभ मेला रे से आसिकिना तार जो कर्म गुड़ाक था जो 6टा ऋतु था ये धोईकिना जीव काम क्रोध मोह मद मास्टर ये धोईकिना जीव एवं आज ठारू से जो गंगा नदी में गाधईकिना उठिला काली ठारू से जो खराब गुण गुड़ाक त्याग करकिना भल गुण से चलो ये कुंभ मेला शंकराचार्य के गुरुत्वपूर्ण कथा कहते जोटा भी आम समस्त जाजन करूँ जे सेठी भी तो बेंग अच्छा माछ अच्छा से तो मुक्ति पाई जाते गंगा नदी में अच्छा तो मुक्ति पाई जाते से गंगा नदी में गाधेले जब मुक्ति होता तो भी मुक्ति पाई जाते कहीं एत मात्रा ग्रोथ होती भी माछ भी ग्रोथ होची बेंग भी ग्रोथ होची सब प्रकार कीट पतंग भी ग्रोथ होती माने एटा नुहे जे आमे से गंगा नदी में गाधेवा माने जे आमर जो खराब जिनस गुड़ाक त्याग करवा तो जी भी जहाँ भी करूँ सत्संग उद्देश्य करूँ आज जब बह हो प्रतिलोम बह हो अनुलोम बह हो पर से ठाकुर गोटे सत्संग दूसरी आगे प्रथम मना करवा जे तुम बह संस्कार गलत अच्छी तुम्हें ठाकुर पाखे गोटे सत्संग कर तुम पुअर और बोहूर मंगल पाई तो ठाकुर कथा तो तुम्हें मानिल ना कि सत्संग केमी कर ठाकुर कौन आशीर्वाद देवे तुमको तुम्हें काली गोटे माने किचन सेंटर करूछ माने जो कुकुड़ा काटन सेंटर करूछ तुम्हें गोटे सत्संग दब जिते तुम्हें कुकुड़ा काटिया गोटे दुकान करूछ तुम्हें सत्संग दौच ठाकुर कौन से एक्सेप्ट करेंगे कि आम ताहा कर प्रोत्साहन दौचे तू गोटे सत्संग कर आम आनंद बजार खाइबा जो जिनस गुड़ाक युवा जिनस ठाकुर को धरी सारा आम एगुड़ाक बंद करवा दरकार जेते पर्यंत बुझेबा दरकार जेते पर्यंत सी न बुझी कहीं सी जो भावुची मुझे ठाकुर को धरले मिराकेल हम धन संपत्ति कोटी कोटी टंका कमी यहाँ भूल धारणा से सत्यानुसार गोटे फास्ट लिखिदे अर्थ मान जश इत्यादि पाइबा आशा मत ठाकुर से जाए भक्त हुआ ना सावधान हुआ मैंने वार्निंग देदेले सावधान हुआ ठकी जीव
डायरेक्ट कहीदेले ठाकुर सत्यालोचन प्रथम बाणी हेने ठकी जीव डायरेक्ट कहले वार्निंग भी दे जे तुम्हें जदि अर्थ मान जश पाइबा आशा मते ठाकुर से जाई भक्त हुओ ताले तुम ठकी जीव ठाकुर डायरेक्ट कहीदेले किंतु आमे ताहा करूछे प्रोत्साहन दउछे ताने आमे जेतेबे प्रोत्साहन होचे आमे तो दोषी होचे आमे जेहेतु आम पाखरे टिके अधे ठाकुरंकर ज्ञान अछि आमे तो प्रोत्साहन दउछे एइटा बेले हमर भी दोष अछि एवं से जे भी कला तार भी क्षति अछि तेणु आमे एई गुडा को धीरे धीरे हमको ता बुझेबा पई पड़िबो ठाकुर को जोटी स्थापना करबो ठाकुरंकर विधान माफिक तुमे करबो ताले स्थापना कले भलो तो जाबी हो एटे जो माने उपस्थित अछंती आमे आहुरी डीपली जीवा आहुरी किछि आमे ठाकुरंकर विधानटा को पालन करिबा एवं जेतेरु जेते आमे करि पारिबा अधिक रु अधिक सेते भलो आमे दीक्षा नै कि आ तळकु खसी जीवा नै तेणु एटी जो माने उपस्थित अछंती अनुपस्थित अछंती समस्तंकर पंचमहाजीव निष्ठभूत समस्त दीर्घायु हुअन्तु शतायु हुअन्तु निरोग रुहन्तु यही परम पिताଙ୍କ निकटରେ प्रार्थना जय गुरु।